Guys, it's me, Boy Kulot. Naglalaro ako ng Roblox. Huh? Puro bacon hair. Ha? Pare-parehas lang tayo. Ha? Pare-parehas. Siguro magkakaiba. Doppelgangers. Sino ang totoong bacon? Ha? Aro. Ganyan lang baril natin. Yun. May monster. Monster. Shoot spider at the spider train. Ah! Boom, 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 boom. Shimban, sini ba nanini? Barilin na natin. Yes. Baril. Bam, bam. Bam, 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 bam. Yun. Natanggal yung isa. Bam, 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 bam. Yun, natanggal. Bam, bam. Bam, 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 bam. Hirap naman para magbaril. Nakakapagod magbaril. Nabaril lang nila. Mukha. Wow! Punta na ako doon sa base. Level 1 to. Ang dami kong points ngayon. Ano kaya mabibili ko dito? Ano kaya? Yun! Ang ganda ng... Wow! Anin ko to? Pipiliin ko to red. Laser. Wow! Galing! Ano lang siya? 8/8. Tara. Yun! Boom! Boom! Yun! Yan lang pala. Boom! Sabog! Yan! Ano? Boom! Saan ko? Ba't may zombie? Kanina wala mo zombie. Nagtatras ko ng zombie. Ay! Maano yun na. Missile warning. Missile warning na naman. Boom! Sabogin na natin ito. Lilipad yan. Doon kaya. Tara. Boom! Boom! Lapit na. Yehey! Boom! Sasabog ka na. Yehey! Wala ka na. May naulog. Wala akong pera. Saan kaya yung diamond? Yung diamond. Kunin ko nga yan. Kunin kita. Catch you! Ah! Ano kaya pipili? Bilis, baril. Yan na. Wow! Ang ganda ng baril yan na. Dito. Ba't sa gano'n kukunin kita? Yun. 80 pesos. $80. Dami kong pera. 80 Bye.